बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरानी कायदा लेसन नंबर 7। Welcome to revision points. In today's class we will learn other types of long vowel called harufe madda. Mad bil alif or alif madda, mad bil ya or ya madda, mad bil waw or waw madda. Alif madda or mad bil alif is equal to AA. Ya madda or mad bil ya is equal to EE. Waw madda or mad bil waw is equal to UU. A, E, U, A, E, U. Ha, He, Hu, Ha, He, Hu. A, Ri, Ru, عَاعِيعُ. حَا، حِي، حُو، حَاحِيحُ. غَا، غِي، غُو، غَاغِيغُ. خَا، خِي، خُو، خَاخِيخُ. قَا، قِي، قُو، قَاقِيقُ. كَا، كِي، كُو، كَاكِيكُ. جَا، جِي، جُو، جَاجِيجُ. شَا، شِي، شُو، شَاشِيشُ. يَا، يِي، يُو، يَايِيُّ. ضَا، ضِي، ظُو، ضَادِيظُ. لَا، لِي، لُو، لَالِيلُ. نا، نِي، نُو، نَانِينُ. رَا، رِي، رُو، رَارِيرُ. طَا، طِي، طُو، طَاطِيطُ. دا، دِي، دُو، دَادِيدُ. تا، تِي، تُو، تَاتِيتُ. زَا، زِي، زُو، زَازِيزُ. سَا، سِي، سُو، سَاسِيسُ. صَا، صِي، صُو، صَاصِيصُ. ثَا، ثِي،
su, fa, si, su, za, zi, zu, za, zi, zu, zo, zi, zu, zo, zi, zu, fa, fi, fu, fa, fi, fu, va, vi, vu, va, vi, vu, ba, bi, bu, ba, bi, bu, ma, mi, mu, ma, mi, mu. Instructions. We will pull the letters for a while until we can open the hand those have a long vowel. These are also long vowels. Mad bil alif, mad bil waw, and mad bil ya. Mad bil alif is equal to AA. Mad bil ya is equal to EE. And mad bil waw is equal to UU. I wish you all the best. Best and easy way to learn Arabic. For more, please subscribe the channel. Revision points. Choose the best. Thanks for watching. Please like, share, comment and subscribe. Thank you.